वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा जिसको सब लोग सुनना पसंद करेंगे और सब लोगों के सवाल भी होते हैं हमारे से। और आपको पता है कि वैसे तो माहिरीन भी आज तक इस बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि बाज़ इंसान मोटे क्यों हो जाते हैं, उनमें मोटापा क्यों आ जाते हैं, फैट्स क्यों होते हैं। इंसान के मोटे होने या उनके वज़न बढ़ने के हवाले से कई तहकीकात भी की जा चुकी हैं, हम उस पर बात भी कर चुके हैं और हर बार इस हवाले से कोई ना कोई नया सबब सामने आ जाता है। और ज़्यादातर समझा और कहा जाता है कि वो इंसान ही मोटा होता है जो ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाता है या फिर इसके साथ साथ अपना ये है कि अपने वक्त फारिग बैठने को तरजीह देता है ज़्यादा। फिर उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि बाद अफराद को ये भी कहा जाता है कि उनकी नौकरी इस तरह की है कि वो ज़्यादातर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और गाड़ी में सफ़र करते हैं और कोई वर्जिश भी नहीं करते, अपने काम की टेबल पर खाना खाते हैं, जिस वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। लेकिन मोटापा बढ़ने की वजह से यकीनन आप सबको पता है कि दुनिया भर में कई तरह के मसाइल भी हैं ऐसे जो पैदा हो जाते हैं। और तरक्की पसीर ममालिक की बात करूँ तो उन समय तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों के मरने का एक सबब मोटापा भी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त दुनिया भर में 70% अफराद मोटापा या फिर इजाफी वजन का शिकार हैं, जैसे कि मतलब 30% स्मार्ट रह गए आपकी तरह के। हाँ एग्जैक्टली मेरी तरह के। ये अब इन्होंने खुद ही बोल दिया था, मैं मजीद अब क्या बात करूं। तो इन तमाम तर सवालातों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल अकबर साफ़ी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया का टॉपिक है और पाकिस्तानी तो इसको सुनना ही चाहते हैं क्योंकि हम खाबे इस तरह के खाते हैं कि हर दूसरे शख्स मोटापे का शिकार है। सर, क्या वजह है, मोटापा क्यों होता है और मोटापे से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है? सीधा कुछ बातें बताएं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बड़ा बुनियादी सवाल है। अब मोटापे में दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है जी, आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी जेनेटिकली ऐसी है, कोई थायराइड का इशू है, कोई ग्लैंड्स का इशू है, तो उसमें मोटापा हो जाता है, उसमें आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन जो दूसरा किस्म है जो मोस्टली 80 to 90% लोगों को होता है, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। और इस पूरे पेचीदा सवाल का एक ही जवाब है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में भी जो 90% रोल प्ले करता है वो हमारी खुराक की आदत। हमारी जो अच्छा, एक्सरसाइज भी 10% है। एक्सरसाइज 10% है, क्योंकि अगर आप कोई हेवी कैलोरीज, अच्छी कैलोरीज वाली चीज़ खाएंगे तो उसको आपको बर्न आउट के लिए बहुत हेवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो आजकल के मसरूफ़ ज़िंदगी में, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बहुत से लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। तो अच्छा ये है कि हमारी जो इनटेक है खुराक, उन पे हम कंट्रोल कर लें। जो बेसिक चीज़ है इस सब का वो है हमारी जो डाइट है, दैट्स टू मच कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता डोमिनेंट डाइट। इस फैक्टर को हम कंट्रोल कर ले तो मोटापा 70 से 80% कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत खुराक चावल है, गंदम की रोटी है, ठीक है। हम अगर थोड़े से अपर मिडिल क्लास की बात कर लें तो ये चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वजह से इनका वज़न बढ़ जाता है। गरीब में तो चलो उनकी बेचारी को कैलोरीज ही पूरी नहीं होती, तो उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो स्मार्ट होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट ड्यू टू लैक ऑफ डाइट ना। लेकिन जो मिडिल क्लास और थोड़े से भी वो है, तो उनमें इन दोनों चीज़ों की एक्सेस की वजह से वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और दूसरी बात, जो आजकल के लाइफ स्टाइल में जो एक जंक फूड का एक आया हुआ है, उसमें बहुत कम साइज में आपको बड़ा डेंस कैलोरी चीज़ मिलती है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मैकडोनल्ड, KFC, चीज़ियस या जो भी डोनट है, तो एक छोटे से बर्गर में या एक छोटे से डोनट में आपकी 700 से 800 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, और उससे आप फुल भी नहीं होते हैं, आपको उसके ऊपर भी कुछ लेना पड़ता है। तो क्या होता है कि एक टाइम का मील आपका 1500-1600 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज तक चला जाता है, ठीक है। इतना बर्न आउट नहीं करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वही जो कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लेते हैं, दैट डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन योर पेट में हो जाता है, उसमें आर्म्स में हो जाता है, चेस्ट पे हो जाता है, थाइस पे हो जाता है, फेस पे हो जाता है। सो एक नॉट ओनली ये जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और चीज़ों के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं, बल्कि इट्स क्रिएट्स कॉस्मेटिक डिफेक्ट आल्सो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, जिनको हम ना लें तो उससे मोटापा भी हमारा कंट्रोल रहेगा? अच्छा, जो वन वर्ड आंसर इस चीज़ का है, दैट इज़ शुगर एंड स्वीट्स। अच्छा, शुगर चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो जूस में हो, चाहे शेक्स में हो। मतलब फिर फीका खाना नहीं। अब इसका एक अच्छा आजकल का मुतबादिल आए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आए हुए हैं। अच्छा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आए हुए जो आपकी शुगर की या स्वीटेंस की जो क्रेविंग्स है उनको तो ख़त्म कर देती है,
لیکن آپ کو کیلوریز کی شکل میں نقصان نہیں پہنچاتی. فار ایگزامپل اسٹیویا. اسٹیویا ایک ایسی چیز ہے جو ایک ساؤتھ امریکن اوریجن کے ایک پلانٹ ہیں, پاکستان میں بھی کاشت ہوتا ہے, لوگ فارمز بنے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیرو کیلوری ہوتی ہیں, اور آپ کی جو سویٹس کی کریونگز ہے, میٹھے کی کریونگز ہے, وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. سو یو کین ریپلیس شوگر ود سویٹنرس. اچھا ایک اور مجھے کانسیپٹ کلیئر کیجیے گا, پھر میں سوال اصل کی طرف جاتا ہوں کہ لیٹ سپوز اگر آپ سویٹ کھاتے ہیں, بعض لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال کیا جائے نا. اگر آپ تھوڑی سی کھا لیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اعتدال بھی تو بہت لازمی چیز ہے. ہم پھر وہ کھانا سٹارٹ کر دیتے, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. بالکل, اس سے بڑا اگر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو آپ تھوڑی بہت ہی کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو سیلف کنٹرول ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے, بہت کم لوگ کو ہوتا ہے نا, بہت کم لوگ کو ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو گائیڈنس دینی ہوتی ہے کہ بے شک آپ کا سیلف کنٹرول کم بھی ہو, آپ کھانوں کو تھوڑا سا رد و بدل کر دیں, پھر بھی آپ کا جو موٹاپے ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. سمپل اس کا یہ ہے کہ انرجی بیلنس اگر آپ کا جتنا پازیٹیو ہوگا, کیلوریز جتنی زیادہ لیں گے آپ کی. اور یہ جو غزل نے سوال کیا نا, اوائڈ آپ کس کو کریں گے, تو آپ نے کہا جی اوائڈ ہم کریں گے شوگر کو. اب یہ بتائیے کہ ہم انٹیک کس کی لیں کہ تاکہ ہم اپنا میدا بھی بھر لیں, اپنی ہمیں کوئی مطلب اس طرح کے محسوس بھی نہ ہو کہ ہمارا پیٹ خالی ہے لیکن ہم ڈے بائی ڈے ویک بھی ہوں. اچھا, گڈ کوشچن. اچھا, شوگر کے مطلب شوگر از دا تھنگ کہ اس کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. کوئی ایسی مینڈیٹری چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ نہ لیں تو آپ میں کوئی ڈیفیشنسی آئے گی. ایک تو بالکل یہ ہے. دوسرے, شوگر کے علاوہ سب کچھ لے سکتے ہیں آپ. پروٹین میں گوشت ہے جس کا سورس فش, بیف, مٹن, چکن, آپ سب کچھ لے سکتے ہیں. دالیں ہے, لوبیا ہے, ہماری جتنی ویجیٹیبلس. فرائیڈ میں یہ ہے نا کہ آپ اس کو اس طرح کر لیں, ایئر فرائی کر لیں آپ, لیس آئل. اچھا, ایئر فرائی کر لیں, اسٹیم کر لیں, آپ بوائل کر لیں, بٹ جتنی آپ کیلوریز کم رکھ لیں ان دا فارم آف آئل تو آپ موٹاپے کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, دہی ہے, جو اس کے آئٹمز ہے, ملک پروڈکٹس ہے, اس سے اگر آپ لیئرز ہٹا دیں وہ ہے. کافی ساری چیزیں, دیر آر لاٹ آف تھنگس. اگر آپ نے گندم کی روٹی میں بھی بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے لینا بھی ہے نا تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایز اے ہول ویٹ لے لیں. جی, ہول ویٹ لے لیں, ہول ویٹ لے لیں. اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ دیر تک آپ کے میدے میں رہتے ہیں, تو آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا, اور وہ ڈائریکٹ آپ کے شوگر کے لیول کو بھی نہیں بڑھاتے ہیں. سو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ان دا فارم آف ہول ویٹ یہ ایک مناسب آپشن ہے. صحیح. اور فروٹس کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم شوگر کو کم کر دیں, تو پھر فروٹس بھی تو میٹھے ہوتے ہیں, پھر اس سے ایگزیکٹلی فروٹس میں اکثریت فروٹس میں فرکٹوز ہوتا ہے نا. فرکٹوز از اے کاز آف فیٹی لیور. آج کل فیٹی لیور بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, فرکٹوز فیٹی لیور کاز کرتا ہے, اور یہ سینٹرل اوبیسٹی بھی کاز کرتا ہے, جو پیٹ کا بڑا پن ہوتا ہے. تو اس کی مقدار بھی آپ مناسب ہی لے لیں. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ فروٹ جتنا چاہے لے سکتے ہیں, دیٹ از لٹل بٹ مسکنسیپشن ان دس ورلڈ. صحیح. ٹھیک ہے, جن کی کیلوریز ڈیفیشینٹ ہو, جیسے گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں, اور تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. جو آلریڈی کیلوریز سفیشینٹ ہو, جو ان کا انٹیک ٹھیک ہو, ان کو فروٹس بھی مناسب مقدار میں لینا چاہیے. پتلے لوگ تو لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فروٹس یا نہیں؟ مناسب مقدار. ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی, ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنایا, اور ڈاکٹر صاحب نے آج کمال ہمیں ترکیب بتائی ہے, کس طرح سے آپ اسمارٹ ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے موٹاپے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور غزل بہت زیادہ خوش ہوئی ہیں اس سیگمنٹ میں. آئی ڈونٹ نو وائی. بریک کے بعد ان سے پوچھتا ہوں. خواتین حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سے کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.